अब यार हमने नया गाड़ी खरीदा, ये क्या बोल रहा है? टाइम है, चार्जर है, तुम लोग भी ऐसे खरीदना चाहते हो तो हमारे यहाँ पर आ जाओ। न्यू कोरोला रॉयल एनफील्ड हंटर, हमारी ये जो गाड़ी है पूरी नाम है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। ये तो पूरी फोन चार्जर है। जब अब गाड़ी जा रहा हो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है 60 के ऊपर नहीं चलाएंगे। और क्या पता हमें चलाएंगे। और जब नई थी, जब पुराना वाले तभी चलाने बोल। और मैं तो मेरी हाथ दिख रहा है और मैं अभी बहुत खुश हो गया। अरे टाइमটা আমি সেট করে দিই। এটা যে হ্যাজার্ড লাইট চারটি ইন্ডিকেটর আছে, একসঙ্গে জ্বলবে। সিঙ্গেল ইন্ডিকেটর এইটা ডান দিক বাঁ দিক। তখন এখানে মোবাইল চার্জ হবে। টাইমটা সেট করে দিচ্ছি, বাজে 3:52। আচ্ছা কানে হাত দিবি ওটা মানে 60 এর উপরে চালানো যাবে না, যতক্ষণ না ফার্স্ট সার্ভিস হচ্ছে একদম নরমাল চালাতে হবে। যেমন একবার সার্ভিস হয়ে গেলে 60 এর উপরে যায়। মোটামুটি কতটা রাখতে হবে সব সময় 3.5 লিটার উপরে রাখবে। মানে এটা মোটর আছে তো, সবসময় মোটরটা যদি ড্রাই হয়ে যায় না, মোটরটা খারাপ হয়ে যাবে।